उन्नीस पूर्वर घटना। मोर नाम भागीरथी। मोर बयस 55। मु जड़े काठुरिया। मोर नीतिदिनिया काम होउची जंगल काठ संग्रह करवा। मु जंगल काठ आनिले मो परिवार पोषे। मो परिवार कहले मु आउ मो स्त्री सुचित्रा आउ मो बापा और बोऊ आउ मोर घर उदयपुर आउ मोर गाँटा जंगल रे परिपूर्ण। सेथिरे पुणी हाट को परिवा पई गले से गाँ बाट जंगलिया रास्ता दे जिबाकू पड़े। सेते बेलको आम गाँ रे लाइन आलोर किछि सुविधा नथिला। पुणी राति हेले घर सारा किटिकिटी अंधार रे देखा जाए नहीं। आउ सेते बेले पुणी डिबी नथिला कि लंठन नथिला कि निया टिके लगेई घर को आलोकित करने पई सबु काठर तैयारी मशाल को व्यवहार करुथिले लोक माने ओ पथर दुई को घर्षण करी मशाल रे निया लगाई दियाउथला। सेतेबेले को लोक माने बहुत हैरान होउथिले। राति हेले घर बाहर को बाहरिबा बहुत कष्ट हेउथला, कारण जंगलर वन्य जंतु और भूत प्रेत मानक भय रे बहुत असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुथिला। एबेकार समय माने 2025 को विज्ञान बहुत गुड़ी उन्नति कर सारानी। चलतु आउ डेरी नकरी कहानी आरंभ करिबा। चैत्र मास सूर्य पूर्व दिगरे उदय होई आसुथांती। बड़ी भोर मु उठी मोर गाधुआ बधुआ सारी बाहरी पड़िली जंगल को काठ आनिबा पई। हातर धरी काठ आनिबा कुराड़ी। मोर घर पाखरु जंगलटी अल्प दूर रे। चाली चाली जाई पहुंचली। जंगल रे पहुंची हातर धरिथिबा कुराड़ी साहाय्य रे गछटी को हानिबा आरंभ कली। पुणी किछि समय परे हानिथिबा काठ को घर को नेकी आसिली। घरे काठ को रखी भात सांग को आलू भजा खाई देई पुणी बाहरी पड़िली जंगल को। बाटर जाऊ जाऊ आम गाँ सूर्या पचारला, कुआडे जाउछु? कांधरे कुराड़ी पकाई जंगल को काठ हानिबा लागी ना? आ रह रह मु भी जीवी। मु पचारिली, रे तू बा एबे कई दिन हेब जंगल रु काठ आनिके आसीथिलु, तोर कोन एते शीघ्र सरीगला? सूर्या कहिला, चुली लगेया पे अल्प किसी जाल अछि, सेथिरे हेजिबो, हेले काली पई मु जाई जंगल रु आनी सारंथिबा। खाली एकुटिया बोली मते डर लागुछि ना। जंगल रे भूत प्रेत और वन्य जंतु को भय रे मु सेथिपई आउ कहार साथीटिए खोजुथिली। जा हौ तू जाउछु, मु तो सांगरे जाई जंगल रु काठ आनिके आसीबी। एकथा सूर्या कहूଥାଏ। तापरे मु कहली, हौ आ जिबा, संध्या हेले फेरी आसीबा। तापरे आमे दुहे जंगल को चली गलु। तापरे जंगल रे गछ हाणी काठ संग्रह कलु। एमिति दिन गड़ी संध्या हेबाकू बसिला। तापरे आमे दुहे काठ सबु बांधी सज करुछु घर को आसिया पई। हठात कुराड़ी रे गछ को हाणिबार शब्द सुभागला जंगल भितरु। मु सूर्या को कहली, रे सूर्या, दिन गड़ी संध्या हेबाकू बसिलाणी। किए से संध्या समय जंगल को आसी हाणी चलीछि? ताकू कोन जना पड़ुनी संध्या हेले वन्य जंतु माने बाहर को बाहरंती बोली? चलिलु से किए ताकू डाकी आनिबा। तापर सूर्या कहला भय रे, ना ना तू जा देखिबु, मते डर लागुछि। संध्या बेले किए आसीबो? से के भूत किंबा प्रेत होइतिबे, मते डर लागुछि। तू जा। तापर मु बहुत कष्ट रे सूर्या को बुझेई मो सहित नेकी गली से लोकटी को डाकिबा पई। पुणी किछि बाट जाइछु, गोटे लोकटी गछ हाणुथिबार देखागला। आमे दुहे ता पाखकू गलु आउ पचारिलु, किए तमे आउ तम घर कोठी? तमे तो आम गाँर नुह। एते समय हेलाणी, संध्या हेबाकू बसिलाणी। पुणी जंगल रे एबे भी अंधार, सेथिरे पुणी वन्य जंतु। तमर कोन भय नाही? मु कहि चालु थाए।
ସେ କିଛି ନ ଶୁଣି ଗଛକୁ ହାଣି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ତାର ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲୁ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ତାର ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି, ମୁହଁରେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ 2 ଜଣ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଭୟରେ। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ହାଣିକି ରଖିଥିବା କାଠ ଆଉ କୁରାଢ଼ୀକୁ ଧରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ ତ କିଏ ଜଣେ ଆମ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ସୁରିଆ କହିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ କହୁଛି ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା, ତୁ ମୋ କଥା ତ ଶୁଣିଲୁନି। ଏବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଚାଲ କୁରାଢ଼ୀଟା ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାଣିକି ରଖିଥିବା କାଠ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସୁରିଆ ଏକାଥରକେ ଘରକୁ ଗଲେ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ସବୁ କାଠ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଯିବା, ମୁଁ କହି ଚାଲୁଥାଏ। ହେଲେ ସୁରିଆର କିଛି ଉତ୍ତର ଆସୁନଥାଏ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ତ ସୁରିଆ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ସୁରିଆକୁ ବହୁତ ଡାକେ, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଭାବେ ସୁରିଆ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ନା ହେଟାମାନେ ଆସି ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ମନରେ ଅନେକ ଆକାଂକ୍ଷା ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କୁହେ। ତାପରେ ଗାଁର ଲୋକ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଓ ମଶାଲ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରିଆକୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଥାଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଁର ଲୋକ କିଛି କିଛି ବିଭାଜିତ ହୋଇ ସୁରିଆକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁରିଆର କୁରାଢ଼ୀ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ତା ସହିତ ସୁରିଆର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ସୁରିଆର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଇଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଖବର ପାଇ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ମଶାଲ ଧରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚିତ୍କାର ଶୁଭାଗଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ମାଟି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସେହି ବାଟରେ ଗଲେ ଓ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାଟି ତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ମନେ ମନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ମାରି ଦେଉଛି ଓ ମରିଥିବା ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ବୋହେ ମାଡ଼ ମାଇଲେ ଓ ତାପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ସେ ଅମର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ତ ସୁରିଆ ଡାକିଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି, ଗୁଣିଆ ମରିନି, ସେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ତାର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆମେମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେବା। ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ସିନା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ରେ ସୁରିଆ, ତୁ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ତାପରେ ସୁରିଆ କହିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଟାଣିକି ଧରିକି ଆଣିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସିଗଲି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବାହାରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବାହାରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଗଲି। ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଅନେକ ବାଟ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।